se ko hoton ye mu se fi lo po se ko don da mo mi ka ndo awe da mo mi la ma to fi blan to mereji e he wo akun lo po ji we jo te de ko ten bo ye de mo akun ga be e wa nu e ma juro emi poto asi emi ton po bo ko lo yan ton kaka ipo no ko bogun fi alo pa ye dona do jawe asisu no wa mi dem bo ado ko lo na mi asisu no ka do ado ko lo na mi lo me bo yi de ko toro so mi yo e me nu kabi me si ko we asisu no to nu ve do wo so so do e ton hoton mi ma to fi bodo to mereji asisu no ho e wa do na mi do to we wa be amisa eton e ka do be amisa eton amisa la ye de kaka bo e wa jobo e ma so juro no kwegbe na nwa kwegbe si aso de pepe ba amisa la ye de kaka won sisa suglo e jo ajo do bi ba amisa janwe ngbe kaka ma mo gbe wo ndo ke ma wedi bana cambio e tewe ndi nkoton di jobo e kana igbomo que il cambio de trop est-ce que e da ona bile we churu wa fidia e do men melo aji vion ten koton we ite bono no mama lili we no yoro ri e to me hlan bo e yuro wa e da nyon vie hebe bono okay asite de ho do ne ndelo asite lo ne vie ne we jinami bono cho vile to bono yi e juru du bono ne juru be yi bon mi cambio est-ce que e da na vile we churu wa fi zame ni aji ko ndo papa ma zéro et ton dendo bodo kambe ma kan hori bi wa asiene ko fu papa be ba papa nu kike ton ero ha que o nyonu viene mono kanu ne e mono do hune bon no ko wecho na be amisa mi ton dosen de lene do e ma do na bi ogbe me do finam e bi odegbe me e bi choral me bo prière bo tamati era ha nyama do na do mo papa do mo nu kike to ro nyama do mo de o chachi wa ero na bi ogbe me e ma bi ogbe me ya me de maganyu e do do bi no koma est-ce que yesu na gumitonji a nyama gumitonji ne agunwoji yen no yima bondo asiche mi na agunje ra kunyeton de fi de yen no ilote u lo me yen jodo be na fi e ma singa opposé de na asiche na mi bondo do khulo ta lo me o papa ra ke ma do suru de na se mama guno le do we na plan mi ina hu de bono papa mi cambio na mi do e dandu na vile we churu wa fi dia papa ro na wa bo mi na mo mi na do hosunu do ma je kuli na mi ni hu de ma hode na mi do na wa mi de mi na mo mi de sun kolim na do jeudi encore vers 23h nele o mla yeton kanji bon bio home wala au lende pombo asite fon bon e do ndi wa mi bazi mi chochi makende mene o e fon mele we do ku ya ina zi mi chochi me ndi wa mi bo ma kejo mero ko mi khomi ton pa wa kwa do mi do ku ya asi mi ton asite fon ni bodo no ni we no mi azi mi chochi sala bon no ku eni do no ku fide no do so ba ho ganton zame ba do go iro ina zi so chochi nyama ja zi so chochi wo nyo ndi we ma ja zi so chochi ne to we do na plan so to we e ma do to we na mi chochi ho we do bon nyama kende mene ti e wula libo yi zame lo e do wula libo yo njo do fu iwe yi bon wa suivre ton fide wa mo do ku papa wa do gomena asiedi lo filo ne e do ido zalo me no 26 novembre ma so kende mene ba ma so kembio ils sont branchés na vitile mi de bon jon e bay une semaine déjà semaine to e ti do na ville lo que yenize awomi to anemi yenize no mi to le anemi bo ville zen lo ido so alo bo de ville yi filo e ma do go we ma mi mo ka ba ho 23 de minutes bo no ya mi salo bon moi flin ba mi salo flin ba e flin do flin ba e we gbedo vitilo ma mo vitilo jon viti e ti do amno sise ka ville ti gbe do ni mo flin o ma nwe ma mo ville flin ma e do ville do mi mo aga ti ma mo ville flin di wa ka vitilo do ihwegbe o ndo e suro ihwegbe ayi e ihwegbe on okay ni se keke ti mu wayi ni wayi a je landome a fon lo ma mo ville won to mo ne den ja so ngbon wa le ko ami saro won to mo papa la ro hontun wa si ja je koko bon no biche e do wadi ma mo ihwegbe fitan fi de lo e do e mu na garage mo no e mu na ga ndo plan wa kutonu church pa me haya hona we do ndo mu kan bi asie papa osute e ten le wa wita fite vide vi vicheri
eda emna indaga bon emna indaga enyo ni mo ya ni mo de vilo tonomi fi de papa la di no ko ma do ho dedebo amisa ndi kono papa ndenja kambio we ndo mulo est-ce que ndo waje asiche si we na we do fido e ma dandu na yopole bodo aje we na we aso ken mo reagi kaka je gbe est-ce que akambio asiche julo do que e dana ville e ko ren kambio ko ren hewa de est-ce que arrivé bo bonona mia tin ado be vision na mio asiche we ado yi ndo mone ndo que ado be vision na mi no ado mona si bo yi tin asiche wafi amakambio te jo ado que bon e wa de ndo que manona wa hewa tutala mede vosi bono ton son mede vosi home bono wa misatui bodo mi he manona wa omu angba yi mero sin telephone na yodo dawe nka so wa de we pon amu angba yo manona ko ya asitwe wa de mi mo etejo abi nele amakenu amayo mi amado ne pe ati asiteji do te intérêt teme fit emisin famille fit ya do ke mi le asi do mi le suma do asi wiaji do te ndegi wanyen lo do na we dijon fina ni yen pasi ya so bi ho mo si anyi bandu zingide ga julo nteja do nte filo we bo mele wa mum do ko ma wa e mai mo a hosule bo jewe na yi fini wa commissariat bo jewe ni we porter plainte do commissariat bo nyoro ko e zingide bi lo me nyon na so le ko lo ma mo nyonu ma mo de mo adi eni wa mo si je wa mo e pa to gogo ma wule na mi wa mo e pa to gogo nka mo e pa to gogo agbo pe mi maga abiso mi e cho video e ma yo de vi ya i call bon kaka boy rentre lo food e ma nwe wa do ko yon bon wa yoro me to na ko ya mo asi de pa to gogo amonyo ma do ko de na do ne eyo ni ye ma do ko de bona do na me zi asi we do o church pa me wa se ho mere mi le mi mo bo ho ya do ene wo mi ho bo vlo kan ho lo ton ni bo wo su ese chere bo ze we kantin bo kan bo zo bo kan bo mi do ni ba yi bo ile ko kan ti bo so ale ko ara de do mi so do asan de bo be wa si an bo mi adore ti do mo o ho ro ni ase ti ni e agunga o charger de te yesu adobo na do e gro e ani do to ya e do eyan bo gbon lo titan we vignon de ho do ete e manya conviche manu e son fide pepe visun lo su manu e son fide pepe chochimente bo visun lo wa to titimi bon yi be do mo lo asie mi ton wa bo a répétition mais eze wo sinda toji bono manyon melo e jire melo man do bon do eni yure wa e yo vignon lo wa bono ni do ko lo to vignon lo sinu kume ewe e to di do mo lo de eze wo sinda toji bo joto bo kawa répétition ko e do mi te 19h15 ne le répétition lo no be e no ko de we wasian mini do ye fa ko ni e me de le ta pa e to afuna ko gbe negbe ni osu e fe ni osu e calmer ton bodo joko to ine le to be de to e de to eso aya non vieton de don eto de do enegoto non vieton de ni policier bo wa boto titimi e yo mi to téléphone bon no même manière non vieton e bo de mi to di no na wati ni to so aso me bo honzu bo wa ben yiwo be lo mo de me le di imité bon no me le de nyuen de ejason bo wa e lo menu e ni achero ni bi abogle no e yo de be lo wa gon ene lo e ma ndo ache atan e gboi bon e wa bon mi ho de bo wa nu asoto elo e da so mi ton e ma la gbo de me na mi e ma ti ho mi ton o mi do mo lo eyon de ti ni bo si ayin wo gbodo medele gbo eson amone mo vi sun loto so unyo agunu konto mama meku bo mi me po si ayin vi sun loto so ono ma mi ma ga jo menesi ko na do be na chi so gba eni yuro e wa e si ayin de si ayin nye osu e do mo lo vi nyon loto flen wenenu loto bede ni e ason lo mo gbo no wo ni e ndo na me sin vi sun lo pa wo ni chite na supwa si ko ni sinpo bo yemi awele sinpo monoti mini be ko lo wa tu mo lo na o no vieton manuel mo egba viyon lo be ko
boje me de re wa comme konton leji bomo ngbo e me jewe no ada mi ya ngbo e me jewe na fini we mi aje ko lo le se teji ni e do mo lo de ejuro na we mi we e mi fon zame bo mo e to me jobi bo to di dona eze kenisi wa kwegbe bo to di dona kenisi lo mo nzewe wa kwegbe fi nyon lo e to mondo mi ma ton vision gbe mi mo ko no ba vision zame mi do ko fo mate ni je ko mi do ma ko de na yi mi do ko fo bo nye calme ye bo fe ji ko ye we to ko ma do ni je ko li ma ko de na yi ye ma ton de gbe mi ko de bo comprendre mi de bo ko nu bon so bo do ye bo e de to ma mo kenesi lo ma yi ko lo gbe bo mo donc lo mo lo flin lo mi do ko bo fa ko lo le bo do no vie ton ko konton ton lo le ko bo benegbe ou on sous jeklo bo vevenami bo en social te ko bo ko de pepe matin bo grand frère ton we ko de ou ni évangélique ou aussi de we mi benegbe bo mi ko de bo so kata de na wa gbon bo remegbe gbede o Edouard to plainte ba to fi benegbe, c'est-à-dire la nuit du jeudi au vendredi certainement asi l'auto vidi vion lo jivi bo jisunu vion lo jivi bo jisunu aside nye aside o nye akunkan idoko na bo edo aside lo jivi bo jisunu et mon jivi o vi 7 mois ton allo 6 mois ton et ma gagné vi bo hene de aside lo ka jivi lo moi ba enquête ou so e yi ko kan bo hidi e me na nyi we e na ti mo na me e afo e to matena je ton we ne e yi ko kan lo bodi amasiti tan de ko de kanle e ko manyo na e jepo manyo de ete manyo o de nono kon manyo nyo do mo lo nyon lo benegbe kanle do na mi lo ni 3 agunji effectivement benegbe bo je o vignon dévoté mon Dieu et to et non yo vignon lo ko do ya ton ko mo menacer ye donc le mo lo nan to do répondre nan nous et donner les popo les po franchement magan et pas nous sous do et yo vodo sans commentaire ni me se noere bo ka mo noere wa se kokoton mi le nyawe mi na to sisela yena boya wede ni le ton site internet KPFM ton www.kpfm.com le ton a mo chabel sesu ou e wole yolo do ji to egbe mo Richard so ba iko le do kanji Noah Alexandra Javon podo o me vive o miton que yero mo Serge Yvon Keraton po ou azo wa mi se Thomas Kemanje singbe egbe ton na zedo flin pour ka do ndomi wa se ko konton do million de mo ni eto ne wa kaka yene gboje pere dide mi togbon dide million de mo afivosun e mi ro mo outre mi no ba peje ko pere etena do mite mi no igboje ni dodo de no yiduro jawe ni so yidu moto kwe ndi dodo mo wa se homiton be na igboje pere amode popo kan lesi Attends, mais hey, oui,